Okay, Assalamualaikum, good morning. Dengar tak? Boleh dengar. Dengar doktor. Ramai lagi ni tak masuk. Kamu ada di semua dah ada di hostel ke atau masih di rumah? Semua ada kat hostel lah doktor. Okey. So tak apa, kita start sebab chapter ni pun agak panjang sedikit. Okey, untuk internet semua okey dekat hostel, sebab ada yang kata apa ni, Uniza punya portal pun tak boleh nak masuk. So hopefully okey lah kan, wifi ke pakai data? Setakat ni wifi okey je doktor kalau buka apa-apa. Cuma portal dengan klik je tak boleh masuk lagi. Okay, thank you. Okay, so untuk chapter 6, conversion of muscle to meat. So last 2 weeks sebelum raya kita dah cover chapter chemical, chemistry of meat. Okay, kita dah belajar color, type of protein. So this time dia agak tak complicated, tetapi conversion of muscle to meat ni is quite complex process. Okay, so dia sangat-sangat kompleks untuk kita faham lah bagaimana dia punya conversion of muscle tu into meat tu berlaku. So normally that apa yang kita makan sebenarnya bukannya muscle. Okay, so muscle ni after slaughtering, that one we can call muscle, but meat ni after it change in terms of the physical properties, the biochemical properties, so dia akan melalui fasa di mana perubahan itu menyebabkan kita panggil from muscle to meat. So kadang-kadang kita confuse muscle ke meat kan. Okay, so meat ni dia dah melalui fasa di mana the changes of the chemical ataupun dia punya physical dan juga biology. Okay, biology, chemistry dan juga dia punya physical properties tu. Okay, so normally kita tak panggil lah meat yang kita makan tu sebagai muscle sebab dia dah melalui proses di mana the enzymatic activity dan juga activity of the microbe, yang itu yang menyebabkan meat ni dia berubah, okay, daripada muscle to meat. So introduction, so the conversion of muscle into meat is a complex process. Dia sangat-sangat kompleks, dia tak, orang kata tak straightforward. Sometimes the process of the enzymatic activity ataupun biological activity ni can be overlap, dia boleh bertindih. So involving many biochemical and physical changes. Physical changes ni seperti contoh kita makan daging lembu ataupun beef. Some of kata cuts tu dia tender, but some dia tougher, disebabkan oleh dia punya physical changes. Okay, so biochemical changes ni pula dia melibatkan dia punya enzymatic activity, seperti contoh perubahan pada warna, macam last week yang kita belajar berkaitan dengan color, itu melibatkan biochemical changes. So muscle do not suddenly terminate all their living functions and become meat. Okay, dia tak akan bila lepas slaughter je terus kita kata dia terus jadi meat, tak. Okay, normally dia mengambil masa yang lama. Okay, for example untuk untuk cattle ataupun beef, untuk normally di European country ataupun di United States, normally they age the meat ataupun dia letak meat tu dalam masa sebulan hingga 14 hari pada suhu chill untuk menyebabkan ataupun untuk membenarkan dia punya biochemical and physical changes. Itu kita panggil sebagai process of aging. Okay, aging ataupun ripening lah, tapi yang the correct words adalah aging. Okay, kalau dalam bahasa Melayu dia tak sesuai lah namanya. Dalam bahasa Melayu kita translate jadi penuaan. So dia agak pelik lah. So a number of physical and chemical change take place over a period of several hours or even days. Ni saya dah cakap tadi. It's a gradual degradative process. Dia bukannya proses to improve the quality ataupun dia adalah degradative process. Proses penurunan, proses penguraian. Like protein. Okay, protein from meat. Okay, meat is a good source of protein.
So dia adalah degradative proses di mana the meat akan degrade into peptides and then into amino acid. Okay, and finally kita akan dapat taste ataupun the good taste of beef because of this degradative process. And this process is irreversible. Dia tak boleh nak berpatah balik. Once dia dah protein tu dah breaks down into small components, dia dah tak boleh nak form again into a protein. Ini adalah degradative process. Even like a fat pun, macam contoh fat pun, kalau kita makan without fat, the taste of meat tu akan jadi bland, plain. So fat tu dia akan melalui proses degradation, dia akan produce a fatty acid. Fatty acid tu yang akan contribute to the flavor. So masa is the predominant component of most meat and meat product. Okay, additional component include the connective tissue. Okay, ni banyaklah kita dah belajar last 2 weeks berkaitan dengan dia punya dia punya component in meat ni. Dia ada water, dia ada fat, okay, dia ada protein. Okay, the most ataupun the major proteins in meat adalah myofiller protein, okay, followed by sarcoplasmic and then connective tissue. So ini tak sure lah sama ada kamu ingat lagi ke tak kan, sebab sebelum tu kan tengah seminggu sebelum nak raya, takut kamu excited nak raya, saya rasa tak ingat dah kot. Okay, so this week kita tak ada lab sebab saya pun kurang lagi, tak berapa siap lagi. So next week pun mungkin tak ada. Kita akan start selepas kita start dengan dengan lecture milk ataupun dairy product, baru kita akan start dengan lab yang untuk ice cream dan juga yogurt. Okay, so the structural and biochemical properties of muscle are therefore critical. Okay, dia sangat-sangat critical. Sebab apa? Factors that affect the meat quality ni dipengaruhi oleh the antemortem stress ataupun postmortem stress. Antemortem ni dalam bahasa mudah, the condition before slaughtering and the condition after slaughtering. Itu yang kita panggil sebagai antemortem dan juga postmortem changes. So apa-apa yang melibatkan seperti contoh the condition before slaughtering, kita tak bagi haiwan tu makan, kita stresskan, kita torture that animal, so animal get stress, dia akan affect dia punya quality. Okay, absolutely dia akan affect dia punya quality, especially dia punya texture. Kalau katakan kamu tak bagi makan haiwan tu, contoh kita ambil cattle lah, ataupun mudah kita ambil ayam. Okay, ayam tu kalau kita tak bagi dia makan ataupun kita stresskan dia, so ayam tu akan jadi dia punya texture ataupun the meat quality tu akan jadi sedikit keras, dia akan jadi tougher. Okay, sebab apa? Disebabkan oleh the process of rygomotis. Nanti kita akan tengok dalam chapter ni. Okay, ataupun the process ataupun the changes after slaughtering, the postmortem. Maksudnya kita letak sampel tu at higher temperature. Okay, paling mudah kita letak sampel tu ataupun carcass yang dah sembelih tu, kita letak pada suhu bilik, pada suhu 27 to 30 degrees C. Kamu akan lihat perubahan pada ayam tu. Okay, kalau kita lihat dekat ayam dekat tepi jalan ni, daripada warna putih dia bertukar warna biru kehitaman. Itu disebabkan oleh the process of the rygomotis and spoilage. Kalau dah warna hitam tu, agak-agak ayam tu dah 5-6 jam terbiar dekat luar pada suhu yang tinggi. Itu sebabnya kalau nak beli ayam kena lihatlah dia punya colour. Okay, kalau dah warna biru kehitaman tu maksudnya dia tak chill at lower temperature. So kalau ayam tu dah berubah colour macam tu, normally dia punya texture jadi tougher, dia punya lack of juiciness, dia dah hilang dah punya water, dia punya juiciness disebabkan oleh loss of water holding capacity ataupun dia punya water release. Okay. So homeostasis ni maksudnya the animal try to maintain ataupun to maintain dia punya internal environment. Okay, in the living state, all organs and system within the body cooperate to maintain an internal environment under which each can perform its function efficiently. Macam sekarang ni, kalau dalam keadaan yang sakit, okay, badan kita pun akan try hard untuk maintain dia punya internal environment untuk dapatkan condition yang paling optimum lah. Okay, itu sebabnya sekarang ni boleh dikatakan badan saya tengah mengalami proses homeostasis.
Okay, they try to maintain the internal environment so that I can give kata good lecture lah to all of you. So kalau ikutkan haiwan ni after slaughtering, okay, dia pun ada homeostasis. They try to maintain dia punya homeostasis dengan kata shifting, okay, daripada aerobic metabolism to anaerobic metabolism. Seperti contoh aerobic metabolism ni they still have oksigen. So oksigen ni yang akan membawa kata dia sebagai carrier to maintain kata internal environment, tetapi after slaughtering, so there is no more oksigen yang ada pada carcass ataupun pada animal tu, so dia akan shift daripada aerobic yang ada oksigen kepada anaerobic metabolism. So anaerobic ni pun they try to maintain dia punya internal environment, dia punya fluids, okay, so that the animal ni they still they still producing the energy ataupun ATP. Nanti kita akan tengok. So homeostasis ni yang mudah untuk confirm, they try to maintain dia punya internal environment. Okay, even after slaughtering pun they try, okay, maksudnya dia ada produce dia punya ATP. Okay, seperti contoh dalam aerobic metabolism they can produce 36, okay, 36 ATPs. Tetapi after slaughtering they only produce ataupun they reduce dia punya ATP production to 2 moles, 2 ATP sahaja, sangat-sangat sedikit. So ramai lagi ni, tak masuk baru 31 orang ni. So attendant ni saya akan ambil kira sebab attendant kamu ni saya ambil di Webex. So kalau katakan masuk lambat ni, kemungkinan saya akan cakap kamu tak hadir, kamu absent. Okay, so no kompromi. Okay, so ni dah lewat, kalau masuk 15 minit lewat ni dah dikira tak hadir. Okay. Okay, muscle metabolism. Sebab klip ni dia ada log, dia ada record dia, sebab mudah untuk kita pantau lah student yang masuk pukul apa dan keluar pukul berapa. Ada yang student masuk tak keluar-keluar pun ada. Itu banyak lah. So muscle metabolism, okay, so how the animal ataupun the carcass after slaughtering get their energy ataupun get their fuels, okay, from the glycogen ataupun the stored carbohydrate, okay, daripada makanan yang dimakan tu, itulah dia punya energy. So semakin banyak kata makanan yang dimakan, semakin tinggilah dia punya kata storage of carbohydrate ataupun glycogen. Okay, so at the same time the major food ni selain pada glycogen, glucose and fatty acid ataupun protein. Macam contoh kita puasa kan, okay, kita puasa, so kita punya the first kata fuel yang diambil ada daripada kita punya carbohydrate, okay, and then they followed by kata glucose ke, and then protein, and finally dia akan extract the fat from our body kalau dah tak ada makan sangat dalam tempoh yang berpanjangan. Itu sebabnya kalau nak kurus, puasa lah. Okay. Tapi kena limit lah pemakanan tu. Kalau kata makan banyak, tak jalan jugalah. Okay. So glycogen, okay, dia adalah polymer of glucose. Dia adalah carbohydrate. Okay. Dia ada chemical structure carbon, hydrogen and oxygen. Itu adalah carbohydrate. Okay. Dia adalah polymer of glucose. Okay. So glucose ni yang akan digunakan untuk produce the energy which is called ATP. Okay. So ni ATP ni yang kita mahukan, di mana from glycogen dia akan break down by the glycolysis. Okay, glycolysis ni adalah melibatkan reaction enzymatic activity. Dia akan break down the glycogen ataupun glucose and they produce the product like ATP, okay, and then carbon dioxide and water, and dia punya products of pyruvate. Okay, after glycolysis dia akan producing pyruvate, and pyruvate ni dia punya byproduct adalah lactic acid. Ini sangat-sangat problematic lah, di mana lactic acid ni sangat-sangat problematic in animal ataupun in the carcass after slaughtering, sebab lactic acid ni akan menyebabkan the lower pH of the meat,
and dia akan reduce the quality of the meat. Okay, so nanti saya akan terangkanlah bagaimana lactic acid ini reduce the quality of the meat tu. So glycolysis from glycogen and glucose as well as degradation of fatty acid result in generation of pyruvate. So pyruvate ni dia punya products lah, and dia punya end product lactic acid. So yang dekat sini dua benda ni yang penting, lactic acid dan juga ATP. ATP ni yang akan kita tengok di mana dia akan produce energy, okay, untuk prevent the power stroke ataupun the toughness. ATP ni dia sangat-sangat membantu dalam proses to prevent the toughness of the meat ataupun the formation of the cross bridge between actin dan juga myosin. Ini saya dah terangkan lah. Okay, dalam myofuller protein dia ada actin, dia ada myosin. So the toughness ataupun the formation of the bridge, okay, bridge ni maksudnya jambatan di antara actin dekat thin filament and myosin dekat thick filament, dia boleh form a bridge ataupun cross bridge. Yang cross bridge ni yang akan menyebabkan toughness of the meat. So ATP ni dia boleh detach, dia boleh halang daripada the formation cross bridge di antara actin dan myosin. So itu sebabnya ATP ni diperlukan untuk dia detach, okay, the formation of the cross bridge. Okay, at the same time the end product ni dia akan accumulate selagi banyaknya glycogen ataupun stored energy ataupun stored fuels from the glycogen, from the glucose and from the fatty acid. Dia akan produce a lot of lactic acid ataupun dia akan accumulate the lactic acid, so dia akan reduce dia punya pH, so dia akan effect. Ni kita akan kaitkan dengan isoelectric point. Masih ingat lagi tak isoelectric point? Ingat, doktor. Tak ingat dah? Ingat? Okay, isoelectric point ni adalah the weakest point of protein. So normally pH of meat after slaughtering ni dia plus minus less than 7 dia punya pH. So after some time, okay, like ultimate pH ni maksudnya after 24 hours. Okay, after 24 hours we measure again the pH. So kita boleh tahu pH tu drop banyak mana. So normally if we stored the animal ataupun the carcass at a higher temperature, so dia akan drop, the pH akan drop very rapidly, sangat-sangat cepat. So dia akan menyebabkan dia reach to the isoelectric point. So meat tu akan jadi loss of water ataupun dia punya juiciness tu akan keluar daripada meat. Okay, the next one, okay, pathway for ATP generation. Okay, ATP generation ataupun production of ATP can be divided into anaerobic dan juga aerobic metabolism. So anaerobic 2 ATP and aerobic 36 ATP. Ni saya dah terangkan tadi di mana aerobic metabolism ni dia still lagi alive, still lagi still lagi alive ni normal lah bagi haiwan yang hidup tu. Tetapi dia ada punya curve lah, sebenarnya dia ada curve dia. Okay, ni kalau katakan animal tu dah after slaughtering only a short period of time dia maintain dekat sini. Okay, sini kita panggil sebagai delay phase. Okay, ada ni. Ni. Okay. So dekat sini gambar raja ni. Okay, ini kita panggil sebagai delay phase. Okay, delay. Lama tak ada ni lah. Itulah ingat dah boleh buat kelas face to face, delay phase. Tulisan buruk sikit. Okay, delay phase. Okay, di mana delay phase ni dia still have a lower concentration of oxygen. Okay, maksudnya after slaughtering haiwan tu dia struggle. Okay, maksudnya dia ada sedikit oksigen tetapi dalam kurang daripada 1 ataupun 2 minit sahaja delay phase ni boleh kita boleh di mana ATP pada delay phase ni adalah 36 mol. Dia sangat tinggi tetapi delay phase ni sangat-sangat sekejap sahaja. Okey, sangat-sangat sekejap. Maksudnya meat yang kita makan tu kebanyakannya bukan lagi dalam delay phase, sama ada onset of the rigo ataupun in rigo ataupun completion of the rigo. Okey, ini adalah onset of the rigo. Okey, maksudnya selepas delay phase, okay, dekat sini adalah onset of the rigo. Dia dah start
di mana dia punya toughness. Ini maksudnya masih lagi lembut tetapi bila dah habis saja oksigen yang ada pada haiwan yang setelah sembelih tu, dia akan shift from aerobic to anaerobic metabolism. So there is no more oxygen. So daripada 36 mol ATP dekat sini, dia akan drop kepada 2 mol ATP dekat sini. ATP ni bagaimana dia produce? Daripada glycogen tadi ataupun fatty acid ataupun glucose. Dekat sini bila dia dah producing ATP, daripada anaerobic ni dia punya dekat sini curve dia dah start increase macam ni disebabkan oleh dia increase dia punya toughness. So semakin lama the process of the production of ATP tu semakin banyak, semakin banyak dia punya glycogen, stored glycogen tu semakin banyak ATP produce, semakin tougher the meat. So kadang-kadang kita tak boleh nak relate kenapa pula ATP lagi banyak, sampel ataupun carcass jadi tougher. Sepatutnya ATP ni kan function dia, they can detach the formation of the toughness from myosin and actin, tetapi kenapa dia boleh menyebabkan toughness? Nanti saya akan terangkan. Sebab ATP ni dia menyebabkan the formation of the byproduct ADP, yang ni ADP, ADP dan juga phosphate. Itu nantilah. So dekat sini additional backup source, maksudnya after the fuels from the glycogen, from the glucose, from the fatty acid fully used up, maksudnya dah habis digunakan, so there is ada kata additional backup untuk form again the what we call the force, maksudnya untuk form again the energy. They obtain the additional backup from creatine phosphate. Daripada creatine phosphate, sebab creatine phosphate ni dia ada phosphate dekat sini. Dia ada phosphate dekat sini. Phosphate ni dia akan attach, ni attach ke ADP, akan produce another ATP. So ATP ni sangat-sangat penting untuk energy. Sebab apa ATP ni dia penting? Sebab dia nak mengekalkan dia punya internal environment ataupun homeostasis. Banyak kali saya ulang kan. So normally dia tak akan berlaku straightforward lah. Apa-apa yang menyebabkan hydrolysis of ATP, the formation of ATP ni dia melibatkan enzymatic reaction, di mana dia melibatkan enzim creatine phosphokinase ataupun creatine kinase. Biasanya enzim inilah yang akan menyebabkan the formation of new ATP. Setelah habis ni ATP produced from glycogen ataupun from the fatty acid, they can have another ataupun additional backup from the creatine phosphate dengan bantuan creatine phosphokinase. Phosphate ni akan attach to ADP and produce another new ATP. Malangnya, this ATP from creatine phosphate is not permanent. Dia tak tetap. Dia sementara saja, less than 1 minute, less than 1 minute. Even ada some of the organism like a fish, only 8 seconds sahaja dia akan produce ataupun contribute the phosphate untuk form a new ATP. So, however, the limited quantity of CP means that it rapidly become depleted during short period of intense work. Maksudnya CP ni ataupun creatine phosphate ni sangat-sangat singkat. Dia tak banyak, dia tak macam glycogen, dia tak macam glucose, dia tak macam fatty acid. So dia sekejap saja, dalam 1 minit dia dah habis dah dia punya contribution untuk produce another ATP. So this graph hopefully kamu boleh faham lah di mana yang tension ni it means it increase in term of the toughness. Ni maksudnya dia punya toughness bila kamu makan daging, especially daging yang daripada bahagian yang lokomotif, like dia punya bahagian kaki, macam contoh daging, kita ambil contoh daging ayam lah, daging ayam bahagian kaki dia ataupun bahagian peha dia lebih sedikit liat sedikit dibandingkan dengan bahagian dada ayam kan. So biasanya dia melibatkan the rygomotis lah, tapi kalau macam ayam ni kadang-kadang susah untuk kita observe dia punya chemical, biochemical changes ataupun physical changes. Normally untuk beef ni sangat-sangat obvious. Beef ni sangat-sangat obvious. Dia punya toughness ni kadang-kadang even you braise ataupun you boil for 2 hours, dia tak boleh nak lembut kan. Disebabkan oleh rygomotis
dan juga disebabkan oleh connective tissue, dia punya urat tu. Okay, ni nanti saya akan explain detail lah lepas ni. Okay, yang ni delay phase, ni adalah onset phase. Okay, yang ni pula, okay, dia dah sampai the maximum toughness. Okay, ni paling-paling maksimum, dia dah sampai satu tahap, dia dah kata constant. Ini kita panggil completion of the RIGO, di mana ATP already consume up in the process. So dekat sini dah tak ada ATP, dia dah masuk kata permanent cross bridge di antara actin and myosin, and di sini adalah resolution of the RIGO ni. Resolution of the RIGO start dekat sini, ini adalah resolution of the RIGO. So maksudnya dekat sini resolution ni meat ni tadi dengan bantuan lactic acid yang kita kata problematic dalam meat system tu, dia akan reduce down the pH. So pH until a certain pH dia akan trigger ataupun activate kata enzyme like a calpain. Enzyme ni dia akan help untuk degrade the cross bridge di antara actin dan juga myosin. So that is why kita panggil resolution of the RIGO. Dia dah start tender again, tetapi it's not tender like in delay ataupun in RIGO state. So dia dah tender tetapi tak selembut seperti sebelum RIGO. Okay, exsanguination. Okay, exsanguination ni adalah the process of bleeding, okay, slaughtering. So mark the beginning of a series of post-mortem changes in the muscle. Dekat sini berlakunya di mana the post-mortem changes, dia punya quality, karakteristik, dia punya physical and biochemical changes berlaku dekat sini. Okay, so since blood is an excellent medium for growth of spoiled organism and excess blood meat is unappealing to the consumer, a thorough bleeding is an essential beginning to the slaughter process. Okay, so far ada soalan tak? Takut kamu tak faham lah. Part ni dia agak apa ni orang kata, dia tak kompleks lah, cumanya dia punya explanation tu dia banyak term-term yang kadang-kadang kamu susah untuk kata untuk faham lah. Okay, itu sebabnya saya suka buat kelas face to face, mudah untuk saya lukis, mudah untuk saya terangkan. So hopefully sampai sini boleh ke? Ada soalan? Boleh lagi, Doktor. Boleh kan? Okay. So saya try lah untuk bagi contoh dan juga saya try to explain orang kata dalam bentuk yang mudah untuk kamu faham lah. Okay. Sebab kalau student food, normally saya terus laju je. Okay. Sebab diorang dah ada basic daripada first year sampailah, sebab subjeknya final year kan. Saya tak ada masalah sangat. Sebab kamu ni first year, untuk saya jadikan, saya try to simplify lah lecture slide ni supaya kamu mudah faham. Okay, so exsanguination, okay, ni adalah bleeding process. Doktor, sorry, saya mau tanya pada itu isometric tension of muscle, doktor boleh pinpoint bila yang itu animal yang di slaughter atau ini yang show animal yang slaughter? Yang mana? Isometric tension of muscle graph Ini itu. tadi. Ya. Okay. Di mana yang animal animal kena slaughter? Okay, dia start from delay ni dekat sini. After slaughtering, dia punya the beginning the process of kata the metabolism aerobic ataupun anaerobic metabolism ni, dia start dah daripada sini, dia dah start dah. Okay, dekat sini dia dah start the beginning of the kata series of the post-mortem changes ni, start daripada sini. Okay, ni dah start slaughter, start pada sini. Okay, dia ada kata little lower concentration of oxygen dekat sini. Ini maksudnya lepas slaughter takkanlah completely oxygen tu hilang kan, dia masih ada lagi sedikit tetapi tak lama, dalam seminit dua saja macam tu. Okay, after 1 minute or 2 minutes dia dah terus masuk onset of the RIGO. Okay, sini ya Edward. Okay. Okay, thank you doktor. Okay. Okay, the next one, kalau kita lihat this diagram, okay, changes in post-mortem muscle. Okay, kalau lihat dia agak complicated lah. Okay, so saya tengok, saya terangkan yang part yang berkaitan lah, yang penting saja. Okay, normally untuk nutrient and antioxidant supply loss ni, kita kaitkan dengan the changes in color, properties of meat. Okay, last 2 weeks kita dah belajar pasal color.
Okay, ini after slaughtering totally. Okay, dia punya nutrient and antioxidant supply loss. Dia dah tak ada oksigen. Okay, dia tak ada dah untuk prevent from oxidation. Okay, oxidation ni dia melibatkan perubahan pada color of meat ataupun lipid oxidation. Okay, ni saya tak nak tekankan sangat lah sebab bila saya tekankan lipid oxidation ni, dia punya explanation ni sangat panjang lah. Okay, dia melibatkan hydrolytic oxidation dengan oxidative oxidation. Yang ni saya ada terangkan ke tak ada? Tak ada kan? Ada? Tak ada doktor. So tak perlu tahulah. Okay, dia punya explanation ni panjang. Okay, dia ada oxidative dengan hydrolytic oxidation. Yang ni tengoklah kalau ada part yang perlu saya sentuh ni, saya akan sentuh lah. Okay, normally yang ni tak sesuai lah untuk kamu. Even saya tanya itu rancid pun kamu tak tahu kan apa itu rancid taste. Rancid taste ni rasa seperti bau-bau tengik. Macam contoh kamu makan keropok ikan, okay, keropok ikan yang fish cracker tu, yang keras tu. Okay, bukan yang keropok lekor, keropok ikan yang baby keropok ikan tu. Bila kamu buka packaging ataupun kamu letak dalam Tupperware, kamu buka Tupperware tu dia bau macam off order. Itu kita panggil rancid. Okay, rancid odor. Okay, so normally after slaughtering, oxygen supply loss. Ini dah start dia punya the postmortem changes. Okay, di mana oksigen ni pada awalnya dia akan supply the oxygen. Okay, after slaughtering dia ada lagi sedikit oksigen, yang ni kita panggil aerobic metabolism, and then they shift to anaerobic metabolism. So anaerobic ni, as I mentioned earlier, the carcass try to maintain dia punya internal environment. So dia menggunakan dia produce the energy ataupun ATP. ATP ni ada maksudnya energy. Okay, they produce from the glycolysis. Okay, glycolysis of the glycogen ataupun from the carbohydrate dan juga from the fatty acid. So daripada sini glycolysis ni dia akan produce ATP. Dan dia punya byproduct yang kita tak mahu iaitu lactic acid. Okay, dia semuanya ada kebaikan, ada keburukannya lah. Okay, lactic acid ni dia punya kebaikannya, dia boleh reduce the pH only, yang kata slightly, even slightly pun dah okey dah. Sebabnya kita nak supaya dia boleh activate, orang kata tenderization enzyme. Okay, enzyme yang untuk tenderize the meat like a calpain. Ada nanti dalam chapter ni. So tetapi if they accumulate, okay, dalam quantity yang terlalu banyak, dia akan pH akan fall to the lowest. So dia akan reach to the isoelectric point ataupun pH fall to 5.2. So dia akan menyebabkan the water loss ataupun protein denaturation. Protein become very very weak, okay, when it reach to the isoelectric point. So protein denature nampak dekat sini disebabkan oleh lactic acid yang terlalu banyak, disebabkan oleh glycogen storage yang terlalu banyak. Sebab apa? Glycogen ni dia bergantung kepada size of the animal. Semakin besar haiwan tersebut, semakin tinggilah dia punya stored glycogen. Macam contoh mammalian like a cattle, goat, sheep, mutton, okay, dia mempunyai glycogen yang sangat-sangat tinggi. Itu sebabnya the process of rhigomotis untuk beef ni dia mengambil masa sehingga 15 hari sehinggalah ke 1 bulan. Masuk 1 bulan ayam pun dah besar dah kan kalau bela. Okay, sangat-sangat lama. Tapi untuk fish, macam contoh ikan, kita ambil contoh yang paling mudah lah. Ikan sebenarnya saiz sangat-sangat kecil. So ikan kamu letak 3 jam saja dekat luar pun dia dah start spoilage. Dia bukannya spoilage tu disebabkan apa? Disebabkan dia punya kandungan glycogen yang terlalu sedikit. Dia akan masuk fasa rhigomotis sangat-sangat cepat. After rhigomotis, bila dia masuk proses of resolution of the rhigo, maksudnya dia dah start fasa putrefaction ataupun pembusukan. Itu sebab ikan ni dia lebih kata cepat dia punya proses of spoilage disebabkan dia punya glycogen content yang sangat-sangat sedikit as compared to mammalian. So dekat sini dia akan protein denatured because of the lactic acid. Okay, protein release dia punya divalent ion which is called calcium ion and magnesium ion. So dekat sini pun bila dia dah release the calcium ion, dekat sini yang akan menyebabkan the process of rhigomotis. Kita akan tunjuklah. Okay, tak apa ni nanti. Okay, sebab saya tak nak terlalu complicated sangatlah untuk untuk chapter ni. So the next one, oxidative phosphorylation. Okay, after the glycogen
the stored glycogen finish ataupun use up, okay, dia akan menggunakan kata the alternative ataupun the additional backup, okay. So melalui proses of phosphorylation of creatine phosphate akan dapat the new phosphate, and the phosphate akan attach to ADP and produce another ATP. Dekat sini yang akan menyebabkan bila ATP finish, bila ATP habis digunakan, masuklah fasa completion of the RIGO. Okay. Okay, yang ni tak perlu ni sangatlah sebabnya kalau terangkan pun takut kamu tak faham. Okay. So yang ni tak perlu sangat. Kita tengok the next slide. Okay. So after bleeding, the circulatory system will be stopped. Okay. Oxygen and nutrient and waste also will be stopped transportation. So the aerobic pathway through the TCA cycle and electron transport chain stop function. Pernah belajar kan TCA cycle, Krebs cycle dulu? Pernah tak? Pernah kan? Ingat? Krebs cycle. Ha? Dah lupa dah. Itu sebabnya in university kita tak galakkanlah student nak hafal. Orang kata dulu sekolah boleh lah. Okay? In university ni kamu perlu apply semua benda. Tak perlu nak menghafal. Okay, TCA cycle ni pun saya tak pernah belajar pun to be honest, sebab saya punya background lebih kepada mechanical engineering. Dulu saya di sekolah di teknik saya tak belajar pun biology. Masuk universiti baru belajar biology dan kena ajar khusus yang ada biology. Pelik kan? Tapi sebab apa? Sebab master saya lebih kepada mid dan juga saya punya PhD lebih kepada mid science. Sebab saya boleh ajar subjek ni, sebab saya dengan mid ni dah dekat 8 hingga 10 tahun lah. Okay, so TCA cycle ni tak perlu hafal lah. Okay, normally yang perlu kamu tahu cumanya dia punya product and byproduct. Kita nakkan dia punya ATP dan juga the production of ATP, macam mana dia hasilkan dan bagaimana ATP ni can contribute to the toughness. Ini kita perlu apply dalam kita punya kehidupan lah. Maksudnya bila kita cakap pasal ATP, bagaimana the tenderness and toughness of the meat itu berlaku, kamu boleh faham lah process of the production of the ATP, the energy tu. Okay, energy ATP tu, at the same time bagaimana the meat can loss of the water ataupun loss of the quality because of the isolated point, disebabkan oleh accumulation of the lactic acid daripada byproduct of ATP tu tadi. Okay, dia ada byproduct. Okay, masuk produk lebihan, produk cebisan dalam bahasa Melayu. Okay, so less energy in the form of ATP is produced through the anaerobic pathway. Daripada 36 of ATP from aerobic pathway and then dia masuk anaerobic, okay, dah without oxygen, dia akan reduce to 2 more ATP. So lactic acid will remain in muscle tissue and increase in concentration as metabolism proceed. Kalau ikutkan lactic acid ni dalam badan kata cattle, even dalam badan kita ni, it will be processed by the liver ataupun by the heart. Tetapi once the animal dah slaughter, so normally the liver and heart ni dah tak function dah. So dekat situ yang menyebabkan lactic acid ni dia tak boleh nak convert back into a sugar. Itu sebabnya dia akan accumulate dalam badan haiwan tu. Itu yang menyebabkan dia akan drop the pH. Sebab dalam normal function of the animal ni, dia ada liver, dia ada heart yang function untuk proses the lactic acid ataupun excess lactic acid yang ada dalam blood ni back into sugar. So sugar ni dia akan convert back into energy lah. Itu sebabnya badan kita ni dia tak ada simpan lactic acid ni sebabkan oleh liver and heart ni yang bantu untuk proses the lactic acid. Okay. So conversion muscle to meat, 2 major changes occur. Okay, biochemical and physical. Okay, biochemical ni melibatkan biology and chemistry, and physical ni melibatkan dia punya texture lah. Okay. Okay, dalam muscle to meat ni kalau kita lihat dia tak ada melibatkan microbiology kan. So sebab apa? Tapi kalau ikutkan untuk kelas akuatik yang saya ajar untuk SEM ni, okay, yang biochemical and physical changes ni tak boleh lah, tak penting sangat, tapi dia lebih kepada process of the biobiology ataupun microbiological changes. Okay, sebabnya ikan ni dia lebih dominant untuk process of putrefaction, pembusukan. Okay, untuk yang muscle to meat from the mammalian ni, because of the glycogen storage yang terlalu banyak, dia menyebabkan dia punya process of toughness and tenderness ni ataupun biochemical and physical changes ni lebih dominant untuk mammalian ataupun untuk beef lah. Okay, so biochemical alteration
Okay, the muscle does not cease to function at the time on an animal dies. Dia tak akan stop function. Maksudnya dia akan try hard untuk mengekalkan dia punya homeostasis. So first, the cessation of the blood supply, there is no longer a renewable supply of glucose or fatty acid from the bloodstream. So second, the supply of oxygen is cut off. The major ATP generating source for muscle is abolished after that. Okay, so maksudnya abolish ni dekat konteks ni maksudnya dia akan reduce lah, okay, daripada after oxygen cut off, dia akan shift daripada aerobic kepada anaerobic, so dia akan start berkurang lah dia punya ATP production tu. So the pyruvate that is generated as end product of glycolysis is converted into lactic acid. Okay, ni pun dah terangkan tadi. Lactic acid cannot be removed without bloodstream. Ni pun dah terang. Okay, muscular activity rapidly subside within a few minutes after that. Okay, subside ni maksudnya berkurangan lah. Okay, berkurangan dia punya dia punya muscular activity ni rapidly subside within a few minutes after that. Okay, sarcoplasmic reticulum. Okay, so sarcoplasmic reticulum is actually dia merupakan they store the what we call the calcium ion. Calcium ion ni diperolehi daripada sarcoplasmic reticulum. Okay, perlu ingat calcium ion ni tersimpan di dalam sarcoplasmic reticulum. So yang inilah yang menyebabkan the process of the shortening ataupun the contraction of the muscle. Okay, without sarcoplasmic reticulum, the process of the contraction ataupun the process of the shortening of the muscle ni tak akan berlaku. Itu sebabnya ni pun merupakan major kata yang boleh menyumbangkan kepada contraction ataupun postmortem changes in meat. Okay, sebab calcium ion ni dia banyak function lah. Okay, function dia untuk menyebabkan contraction, at the same time dia boleh menyebabkan activation of the some enzyme like a calpain. Calpain ni adalah calcium activated enzyme. So this enzyme help to degrade ataupun untuk menghalang the process of the toughness. Dia boleh melembutkan daging. Itu sebabnya as I mentioned tadi, in European, United States, they like to age their meat dalam chiller pada suhu 15 to 16 degrees C for 14 days up to 1 month untuk menggalakkan process of activation of this enzyme, untuk menggalakkan process of tenderization. Okay, tetapi kalau membuatkan kita buat process of aging ni di Malaysia ni, the cost per 1 kilogram of meat tu akan jadi sangat-sangat mahal lah. Okay, sebabnya dia bukan saja untuk tenderize the meat but also to improve dia punya taste. Itu sebabnya aging ni dia sangat-sangat menarik lah. Okay, so yang perlu confirm sarcoplasmic reticulum, ada gambar tak? Okay, dekat sini sarcoplasmic reticulum yang ni, yang warna biru light blue ni, ni adalah sarcoplasmic reticulum yang ni semua ni. Okay, dia store the calcium ion. This calcium ion ni akan menyebabkan contraction of the muscle, maksudnya pengecutan myofibrillar protein tu. Okay, nanti ada gambar, jangan risau. At the same time, calcium ion function to activate the calpain enzyme. So sarcoplasmic reticulum ni dia akan trigger ataupun activate dia akan release the calcium ion ni bila once the muscle ni dia produce ATP ataupun dalam kata mudah bila dia dah shift from aerobic to anaerobic metabolism, dia akan activate the calcium ion. So calcium ion ni kalau ikutkan dia sangat-sangat masalah, okay, bermasalah sebabnya kebanyakan researcher ataupun para saintis dia try to figure out how to stop the production of the calcium ion di dalam meat system tu. So tak ada cara memang tak ada cara sebab calcium ion ni dia keep producing, dia keep activating, so dia akan menyebabkan contraction. Contraction ni bila nak terangkan takut kamu tak faham. Contraction ni pengecutan otot. Dia daripada dia punya length ni daripada contoh 10 cm dia boleh shorten to 5 cm. Mudah untuk kita faham, daripada 10 cm panjang muscle tu ataupun daging tu dia boleh shorten jadi 5 cm disebabkan oleh contraction of the muscle ataupun rygomotis. Okay, so the glycolysis pathway is the only source for this ongoing requirement of ATP. So a contraction begins when a bound ATP is hydrolyzed.
Okey, maksudnya dia akan hydrolyze to ADP and phosphate, inorganic phosphate. Okey, so kita tengoklah kalau cakap pun takut kamu tak faham, kita tengok video dulu. Ni contraction of the muscle. Yang kuning yang banyak-banyak ni, ini adalah calcium ion. Okey, yang ni adalah calcium ion. Nampak? Contraction of the muscle. Dia berlaku kalau kamu tak akan perasan. Okey, shortening ni dia berlaku bila bila dia dah masuk anaerobic tu dia dah start berlaku, tetapi dia paling severe if you put the sample immediately dalam chiller ataupun dalam freezer. Dia akan jadi, dia punya process of contraction tu sangat-sangat severe, especially kita panggil sebagai Torrigo, ataupun if we keep the sample yang fresh immediately di dalam freezer. Okey, dia akan jadi sangat-sangat severe dia punya contraction tu. Okey, dia punya contraction tu boleh reach up to 60% to 80%. Sebab kamu tak akan nampak benda tu berlaku. Okey, bila kamu bawa keluar kamu tengok sama je, still daging kan, tapi kamu tak measure dia punya length tu. Okay, kita ada buat kajian lah last semester, kita buat kajian, memang berlaku, memang betul-betul berlaku, di mana student measure the length of the sample before freezing and after freezing. After freezing dia jadi shorten to 60 to 80%. So kita dapat makan bila dia shorten tu dia akan express ataupun drip the water out from the meat. Tu sebabnya dia boleh shorten, dia boleh jadi kata pendek lah. Okay, kita tengok video ni, harapnya boleh tengok lah kamu punya wifi tu tak ada masalah lah. Okay, ni dia punya detail explanation regarding the process of rigor mortis. Alamak, tak ada suara. Ada suara tak? Boleh dengar tak? Boleh tak? Boleh doktor. Boleh. Okay. Muscle fibers and myofibrils. Muscle fibers are individual muscle cells that contain the myofilaments actin and myosin. Actin, commonly referred to as the thin filaments, are predominantly strands of G-actin monomers spirally coiled around one another to form a superhelix. Myosin, or the thick filaments, are primarily elongated rod-shaped proteins with double laterally projecting heads. The area between Z-line and Z-line is designated as a sarcomere and serves as the contractile unit. The M-line bisects the sarcomere. The dark-appearing A-bands are a result of overlapping thick and thin filaments. The H-zone is solely comprised of thick filaments, and the I-band of only thin filaments. Both the H-zone and the I-band are areas where thick and thin filaments do not overlap, causing their light appearance. Each muscle contraction begins with an electrochemical reaction called an action potential, arriving at the surface of the cell membrane, sarcolemma. The sarcolemma is depolarized after the release of acetylcholine due to a flux of sodium into the fiber, allowing the action potential to be transmitted via the T-tubules to the sarcoplasmic reticulum. Then, calcium ions are released from the sarcoplasmic reticulum terminal cisternae into the muscle cell. Myosin binding sites on actin molecules are overlapped by tropomyosin, which is coiled around each actin helix. Calcium ions bind to troponin C, part of the troponin complex, located on tropomyosin every seventh G-actin within the actin helix, exposing the binding sites by shifting the tropomyosin. In the presence of magnesium, ATPase is activated hydrolyzing ATP on the myosin head, forming ADP and the free phosphorus. Swiveling of the myosin head positions it to be bound to the myosin binding site on actin, forming a cross bridge. The free phosphorus is released, causing the myosin head to change conformation, resulting in a power stroke or the sliding of muscle myofilaments.
ADP is released, leaving the myosin head attached to the binding site until ATP rebinds with myosin to release the head. As long as calcium ions remain at a high concentration in the muscle fiber, this sequence will be repeated until full contraction of the muscle is reached. Relaxation. Once the muscle is completely contracted, cholinesterase initiates relaxation via the breakdown of acetylcholine. The sarcolemma and T-tubules are repolarized, and the sarcoplasmic reticulum calcium pump is activated in order to return calcium ions to the sarcoplasmic reticulum terminal cisternae. In the absence of high concentrations of calcium ions, actin-myosin cross-bridge formation is terminated, and tropomyosin recovers the myosin binding sites on actin. A magnesium complex is formed with ATP returning the myosin heads to a resting state. Passive sliding of myofilaments returns sarcomeres to their relaxed state. Okay, saya tak faham kan? Faham tak? Tak faham kan? Okay, dia sebenarnya yang ni adalah ni adalah thin filament. Okay, ini adalah thin filament. Okay, thin filament ni dia ada kompleks troponin. Ni troponin. Boleh dengar tak? Boleh, Boleh. doktor. Okay, ini troponin kompleks. Okay, troponin kompleks. Okay, yang ini adalah actin. Okay, ini actin. Ini tropomyosin. Okay, ingat tropomyosin ni dekat thin filament. Thin filament dia ada actin, dia ada tropomyosin, dia ada troponin kompleks. Yang ini adalah thick filament. Thick filament ni dia ada myosin. Okay, ni myosin ni yang menyebabkan the cross bridge ataupun the contraction ataupun shortening of the muscle. So kalau ikutkan pada awalnya, okay, tropomyosin ni dia tak open up dia punya space ni. Okay, dia maksudnya dia close ataupun dia tak switch lagi. Maksudnya myosin head ni dia tak boleh nak attach to actin. Dia tak boleh nak attach to actin sebab oleh tropomyosin ni dia tak switch. Okay, sebab tak ada calcium ion. Okay, bila calcium ion tu dah activate, okay, calcium ion ni dah akan activate, dia akan pergi ke troponin. Okay, bila troponin ni dah terima calcium ion, okay, dia akan shift, dia akan open up dia punya dia punya space ni, tropomyosin dia akan buka dia punya space ni, dia akan swivel kan, dia akan pusing. So dia myosin head ni dah dapat dia punya dia boleh bertemu ataupun boleh link dengan actin. Okay, kalau ikutkan video ni. Around one another Okay. to form a myosin. The area deep with light and their light appearance ends with soaked after the release of acetylcholine. Okay, nampak the first thing yang mana dia nak start the process of the contraction ni, dia mesti ada electro potential ataupun action potential macam energy lah. Okay, maksudnya the signal dia akan send to the sarcoplasmic reticulum, and sarcoplasmic reticulum akan activate the calcium ion. Flux of Nampak? sodium into Dia- the fiber. Dia ada signal. Action potential to be transmitted via the T-tubules to the sarcoplasmic reticulum. Nampak? Okay, dia akan release the calcium ion. Then, calcium ions are released from the sarcoplasmic reticulum terminal cisternae into the muscle cell. Okay, ni muscle cell yang myofibrillar protein yang ada banyak sarcomere tu. Okay, ni dalam myofibrillar. Sites on actin molecules are overlapped by tropomyosin, which is coiled around each actin helix. Calcium ions bind to troponin C, part of the troponin complex, located on tropomyosin every seventh G actin within the actin helix, exposing the binding sites by shifting the tropomyosin. Nampak dia shifting. In the presence of magnesium, ATPase is activated hydrolyzing ATP on the myosin. Okay, so dari satu diion yang lagi satu adalah magnesium ion. So magnesium ion ni pula dia akan hydrolyze the ATP. ATP ni kalau ikutkan dia adalah satu, tetapi bila magnesium ion ni dia present, so dia akan hydrolyze the ATP, okay, ATP kepada ADP dan juga inorganic phosphate.
Nampak dia ada dua, ADP dan inorganic phosphate. Okay. So dengan kehadiran magnesium ion. forming ADP and a free phosphorus. Okay, itu disebabkan oleh nampak dia dia expose the binding site of actin ni selepas troponin C ataupun troponin complex ni dia receive the calcium ion, dia akan swift dan expose the binding site of actin kepada myosin. Nampak dia melekat. Swiveling of the myosin head positions it to be bound to the myosin binding site on actin, forming a cross bridge. Ni cross bridge. Phosphorus is released, causing the myosin. Okay, so bila dah form cross bridge ni, maksudnya dia dah form actin and myosin head ni dah link together, dah form bridge. Phosphate ataupun inorganic phosphate ni dah akan release from the ADP. So once they release, dia akan menyebabkan power stroke. Power stroke ni maksudnya dia tolak the meat tu jadi contract, jadi shorten. Okay, nampak dia dah release phosphate ataupun phosphorus. Change Nampak, conformation ni adalah resulting power stroke. Bila dia tolak tu maksudnya itu adalah power stroke. Okey, dia berlaku banyak kali. Maksudnya dia akan berlaku berulang-ulang kali sehinggalah kehabisan ATP. So bila dia kehabisan ATP, dia akan form permanent bridge di mana actin and myosin ni dia tak boleh nak detach. Selagi tak ada ATP, selagi tu dia tak akan detach. Nampak, lepas dia dah ada power stroke ni, the new ATP, for the sliding. nampak yang ni tadi, kamu tak perasan tadi. Okay, nampak. Okay, bila dah berlaku power stroke ADP ni, ada ADP ni. Okay. ADP, ada ADP kat sini. ADP ni dia akan release, dia akan keluar. So the new ATP ni new ATP yang besar ni. New ATP ni dia akan attach again dekat sini. Bila dia attach, dia akan detach the myosin head ni daripada actin. Okay, kamu lihat Or stroke. Nampak? For the ATP, sliding of muscle dia bawa balik myosin head. ADP Nampak? is released. ADP release, the new Myosin ATP. attached to the binding site until ATP rebinds with myosin to release the head. Nampak? So yang inilah dia kata kebaikan ATP ni, maksud dia can detach the myosin head from actin, tetapi dia punya keburukan ATP ni dia keep producing ataupun dia keep tend to menyebabkan the contraction ataupun power stroke ni berlaku berulang-ulang kali. Okay, dia continuously berlaku. Itu sebabnya the muscle ni become shorten disebabkan oleh ATP secara tidak langsung. So ATP pun problem sebenarnya, sangat-sangat problematik. Okay, itu sebabnya kalau ikutkan how to stop dia kata immediately the ATP, tapi kalau ikutkan the scientist ni dia tak jumpa jalan macam mana nak stopkan the calcium ion, the main reason the muscle become shorten tu. Tetapi ada satu cara untuk dia stopkan the power stroke ni dengan menggunakan kaedah electrical stimulation, menggunakan kaedah renjatan elektrik. Yang ni next chapter. Okay, next week kita akan cover part ni. Kita gunakan elektrik saja, renjatan elektrik pada carcass tu, ATP akan fully use up. Dia totally akan finish. Dia tak akan menyebabkan the production of ATP. Maksudnya bila kita kenakan renjatan elektrik, dia punya ATP tu totally finish ataupun diminish, dia terus hilang, terus habis. Okay, ini adalah the process of contraction ataupun the rygomotis. Bagaimana the process of toughness tu berlaku. Mungkin kamu tak percayalah. Okay, yang ni kita akan tunjuk gambar yang seterusnya. Pernah tak kamu lihat meat after slaughtering, after we cut into into wholesale cut macam ni, nampak dia bergerak-gerak. Ini disebabkan oleh the process of rygomotis ataupun the power stroke between actin and myosin. Nampak dia bergerak-gerak. Okay, kalau kamu tak belajar meat, kamu tak tahu. Pernah lihat kan daging ni bergerak-gerak macam ni? Pernah kan? Saya tak pernah. Especially yang saya pernah kan. So yang ni yang fresh meat lah. Okay, disebabkan oleh the process of rygomotis, the process of power stroke di antara actin and myosin tu. Dia berlaku disebabkan dia still lagi ada ATP. Tetapi once ATP habis, dia akan stop. So dia bergantung kepada ATP. Okay. Okay, ADP and phosphorus are released during the power stroke. The myosin remain attached. Okay, ini dah terangkan dalam video tadi. Nanti saya akan upload dah this video dekat clip
Okay, muscle contraction are controlled by the action of calcium. Ni yang saya kata tadilah, di mana the action of the power stroke ataupun contraction dependent on the calcium ion and magnesium ion. Okay, sebab magnesium ion ni dia boleh hydrolyze the ATP, produce ADP and phosphorus. So the thin actin filaments are associated with regulatory protein called troponin and tropomyosin. So when muscle is relaxed, tropomyosin block the cross bridge binding site on actin. So once troponin C ni receive the calcium ion, dia akan open up ataupun dia akan expose the binding site of actin kepada myosin head. So when calcium, nanti mungkin kamu boleh ulang banyak kali lah video tu supaya bila kamu ulang-ulang banyak kali kamu akan faham. Okay, so normally yang macam contoh dalam video tadi tu dah ada relaxation state, iaitu sebenarnya tak semudah itulah. The process of relaxation tu dia boleh turn back into a relaxation state tu tak semudah itu. Okay, sebab apa? Dia melibatkan ATP. So once ATP tu dah finish, dia akan form permanent bridge, di mana permanent bridge tu berlaku once myosin head dia bind permanently kepada actin. So dia tak akan detach dah, dia akan bind permanently secara orang kata tetap, dia dah tak boleh nak detach. Okay, so relaxation ni tak akan tercapai. So bagaimana nak dapat tender meet? Dengan activation of the enzyme. Enzyme saja yang boleh detach ataupun dia bukan detach, dia musnahkan the cross bridge di antara actin myosin. Dia akan hancurkan cross bridge tu, meat jadi tender again disebabkan oleh enzyme. So enzyme memainkan peranan yang sangat penting lah. Okay. Enzyme ni kadang-kadang kita susah nak faham apa itu enzyme. Enzyme, saya selalu sebut enzyme. Okay, enzyme ni mudah untuk kita faham. Macam contoh kamu makan roti, okay, kamu letak dalam mulut, okay, dia ada amylase enzyme. Enzyme ni dia dia akan degrade a food ni dalam masa yang singkat. Okay, without enzyme kamu tak akan dapat rasa ataupun taste of meat, taste ataupun flavor of the food. Okay, so enzyme sangat-sangat penting. Sebab saya ada kongsikan pada week 1 hari tu, kalau tak ada enzyme, blok RNA, blok DNA ni akan mengambil masa million years untuk complete. So with enzyme dia akan produce, dia akan kata expedite ataupun facilitate the formation of block RNA and DNA. Tapi without enzyme dia akan menyebabkan masa untuk dia kata develop a block of RNA ataupun block of DNA ni mengambil masa sehingga berjuta tahun. So sebabnya enzyme ni sangat-sangat penting lah. Okay, so yang ni dah terangkan. Yang ni pun dah terangkan, calcium ion are stored in sarcoplasmic reticulum, okay, and are released in response to signal from the nervous system to contract. Maksudnya once ATP produce, dia dapat signal daripada electrochemical reaction ataupun action potential, and then dia akan salurkan that signal through T tubules, and dia akan send to the sarcoplasmic reticulum untuk dia release dia punya calcium ion. So calcium ion ni susah untuk kita stopkan dia punya production tu lah. Okay, one way untuk kita stopkan dia punya the process of the contraction tu ataupun the process of rygomotis tu adalah dengan menggunakan kaedah electrical stimulation, renjatan elektrik. Okay. So as the myosin and actin slide along each other, the entire sarcomere shorten. Maksudnya bila dia dah start produce ataupun menyebabkan the power stroke, dia slide to each other, sarcomere jadi shorten. Okay, dia punya myofibrillar protein tu jadi shorten disebabkan oleh power stroke. So as the sarcomere in myofibril contract, the entire muscle fiber is shortened. So pH decline is parallel by the increase in lactic acid concentration. So pH akan totally decline ataupun reduce ataupun drop because of the accumulation of the lactic acid. Kalau kita lihat this diagram of this graph, pH decline. Okay, ATP pun decline. Creatine phosphate pun decline. Okay, yang increase cuma lactic acid dan juga dia punya yang ni lah extensibility ataupun dia punya extension. Yang ni tak penting lah. Yang penting ATP ni bila okay, by time, okay, bila kita storekan dia dalam dalam beberapa hari, okay, ATP ke pH and creatine phosphate akan drop.
Okay, ATP concentration remains stable for the first couple of hours. Okay, and then begin a linear decline. This decline coincide with the depletion of the creatine phosphate. So yang ni normal lah bila dah dia bergantung pada glycogen, okay, ataupun stored carbohydrate or stored glycogen. So CP is usually depleted before the pH reaches 6. Okay, ni normally tak adalah orang kata fix. Okay, kadang-kadang dia bergantung kepada availability lah ataupun condition antemortem ataupun the condition before and the condition after slaughtering. Okay, seperti contoh lah kalau katakan okay, DFD, dark firm dry okay, ni kita akan cover next chapter lah. So normally meat ataupun animal ni yang kita tak bagi makan, contoh kita tak bagi makan, kita biarkan dalam seminggu haiwan tu, okay, ada orang yang macam ni maksud tak bagi makan haiwan tu, okay, lepas tu dia sembelih haiwan tu dalam keadaan yang tak ada makanan. So apa yang berlaku? Dia tak akan, bila tak ada itu, kita boleh kaitkan dengan tiada glycogen ataupun stored glycogen ataupun stored carbohydrate. Bila tak ada stored glycogen atau stored carbohydrate, there is no ATP production. Tak ada ATP ataupun energy. So tak ada ATP, tak adalah lactic acid. So animal that carcass akan maintain at a higher pH. So that one we call DFD meat, dark firm dry meat. Ini nanti kita akan cover lah next chapter. So ada maksudnya dia akan affect the quality of the meat. At the same time bila dia jadi DFD ni, dia akan jadi tougher sebab dah tak ada ATP, dah tak ada lactic acid. Bagaimana enzim nak release? Sebab enzim pun dia memerlukan at certain pH. Okay, enzim dia tak akan freely release. Okay, maksudnya enzim ni dia dependent on the pH. Okay, dia sangat-sangat dependent on the pH. So bila tak ada accumulation of the pH, okay, tak ada accumulation of lactic acid, there is no drop, okay, of the pH, so enzim tak akan release. So meat tu kekal at the higher pH, dia jadi firm, dry dan jadi sangat-sangat tough. Okay, so dia perlu balance lah dari segi pemakanan dan juga bila terlalu banyak makanan pun problem, bila tak ada makanan pun akan affect the meat quality. Ni nantilah next week. So completion of the RIGO below because of the formation of the cross bridge between actin and myosin tu tadi, dia dah form a permanent bridge. Okay, di mana myosin head and actin ni dah attached together, dia dah tak boleh nak dipisahkan. Okay, sebab dah tak ada ATP, itu kita panggil completion of the RIGO. Yang tadi tu ada graph tu tadi. Okay, yang ni dia dekat sini, dia dah completion of the RIGO, totally maximum dia punya toughness. Okay, ni dah tak ada ATP dah. Dia dah form a cross bridge. So after some time, because of the accumulation of lactic acid tadi, dia akan help to reduce the pH. Jadilah resolution of the RIGO. Masuk sini, resolution of the RIGO. Ini maksudnya enzim dah banyak. Okay, enzim dia dah start produce, and dia bila enzim dah bila pH drop, enzim activate, dia akan start to tenderize ataupun to break the actin myosin cross bridge tu. So inilah resolution of the RIGO. Okay, after a variable period of time, there is a progressive resolution of RIGO when the muscle soften. Ini kita panggil dia sebagai the post RIGO ataupun resolution of the RIGO when the meat muscle ataupun the muscle become soften again because of activity of the enzyme. So actin and myosin that form ectomyosin bridge at RIGO subsequently dissociated. So dia dimusnahkan by the activity of the enzyme. Okay, so thin actin filament remain locked together. Okay, tenderization, the activity of proteolytic enzyme. Okay, ataupun this enzyme also called proteolytic enzyme, enzyme from the protein. Sebab actin and myosin tu adalah protein. So enzyme ni biasanya dinamakan based kepada nama dia punya substrate, like a protein, proteolytic. Okay, so two main enzyme, calpain, ini yang saya sebut banyak kali, dan juga cathepsin. So this calpain is activate, okay, the pH near to the neutral pH at 6.8 pH. Okay, yang ni pula dia akan activate at the 5.6 ataupun 5.8 macam tu. So yang cathepsin ni is not dominant in red muscle ataupun in meat sebab dia memerlukan pH yang sangat-sangat lower untuk dia activate.
Sebabnya pH ni dia dah near to the isoelectric point. Kalau cathepsin enzyme ni dah activate, maksudnya meat tu dah sampai satu tahap dia dah lower in the quality. Tapi cathepsin enzyme ni pun help to tenderize the meat. So calpain ni yang memainkan orang kata major role dalam process of tenderization, sebab dia pH after some time bila kita dah store only 1 hour, 2 hours or 3 hours, dia akan accumulate the lactic acid, dia akan reduce the pH. So dengan kehadiran calcium ion, calpain ni dia bergantung pada calcium ion untuk dia activate. So after activation, dia akan break down the actomycin, yang menyebabkan permanent breach ataupun toughness. So calpain are thought to be considerably more important in red meat and poultry, but not in dalam fish, sebab fish ni dia mempunyai glycogen storage yang sangat sedikit. So the process of the glycolysis ataupun in fish ni kita panggil autolytic, kita jarang panggil proteolytic, kita panggil autolytic changes ataupun self digestion. Okay, so this enzyme dalam fish ni dia lebih cepat di mana ataupun dia punya pH dia lebih cepat untuk drop disebabkan oleh dia punya size ikan tu lebih kecil, so dia mudah untuk drop to pH near to isoelectric point. Itu sebabnya calpain ni dia tak begitu dominan untuk fish ataupun seafood product, dia lebih dominan dalam red meat and poultry. So cathepsin ni may be more important in the post-mortem degradation of fish, sebabnya dia punya pH ni dia boleh drop. Kalau ikutkan fish after slaughtering, bukan after slaughtering, fish ni after post-mortem, maksudnya dia dah mati, dalam 1 hour, 2 hours dia dah drop daripada pH 7 to pH 5.6, 5.2 macam tu. Okay, dia sangat-sangat cepat. Okay, so cathepsin ni sangat-sangat orang kata dominant untuk fish, okay, dan bukannya untuk red meat and poultry. Tetapi cathepsin ni tak mustahil. Okay, boleh juga di produce bagi red meat dan juga poultry. Bergantung kepada cara kita simpan daging tu. Contohnya, kita letak meat tu at a higher temperature, so dia akan activate, dia akan accumulate very rapidly the lactic acid, and dia akan reduce the pH, akan activate the cathepsin. Okay, so cathepsin occur in the lysosome, in the sarcoplasma, have a maximum activity in mildly acidic condition. Okay, cathepsin degrade troponin, some collagen cross-link and some connective tissue. Okay, calpain pun dia punya function pun lebih kurang sama. Dia akan degrade the troponin, dia akan degrade the cross-link, and also dia akan degrade the connective tissue. Okay, cross-link ni maksudnya yang tadilah power stroke yang di antara myosin and actin tu tadi. Okay, they only appear to degrade actin and myosin below a pH of 5.6. Ini adalah cathepsin, likely to occur under normal condition in meat. Okay, calcium in the sarcoplasmic reticulum activate the calpain. So calcium ion, as I mentioned just now, calcium ion dia akan activate the calpain enzyme. So calpain ni dia adalah calcium ion dependent. Without calcium ion, it won't activate. Okay. So rapid postmortem pH decline and lower ultimate pH lead to greater activity of calpain and reduce calpain-13 activity. So calpain-13 activity ni dia adalah calpain inhibitor. So some of the cattle yang mempunyai breed yang berbeza, dia mempunyai calpain-13 activity yang berbeza-beza. So calpain-13 ni dia adalah calpain inhibitor. So calpain won't produce. Okay, maksudnya kalau tak ada calpain, the process of tenderization tu tak akan berlaku, disebabkan oleh calpain activity. So next chapter kot, okay, dia ada yang jenis different breed, dia ada different calpain-13 activity. So some of the cattle yang different breed ni dia sangat-sangat tougher due to the calpain-13 activity, bukan disebabkan oleh process of rigor-mortis tu, okay, tetapi disebabkan oleh calpain-13 activity, dia inhibit the activation of the calpain enzyme. Okay, so calpain are maximally active near pH 7. Okay, so they would be expected to have much lower activity at the unusual ultimate around 5.5. So once the pH drop to 5.5, the new enzyme akan produce. Yang ni kita panggil cathepsin. Tetapi enzyme calpain ni dia akan drop dia punya activity bila pH near to isoelectric point. So tu saya kata, setiap pH ni dia akan activate
dia akan activate certain enzyme. Bukan semua enzyme ni dia activate at the same pH. Okay, some of the enzyme ni dia memerlukan temperature, different condition ataupun different different pH. So carbon-static activity also decline after death. Okay, physical alteration. So habis kita cover berkenaan dengan biochemical changes. Complicated tak? Okay, boleh ikut sikit lagi. Boleh? Kau dah tak boleh ikut dah? Boleh. So kena habiskan juga chapter ni by today sebab kita tak nak kita tak nak kumpul lah banyak chapter sebab kita nak kejar lab untuk dairy product. Ada banyak lagi chapter meat ni. Physical alteration, the major physicochemical change that occur in postmortem muscle, increasing the toughness of meat. The term which is called rigomotis, from Latin words means stiffness of that. Stiffness of the muscle. So normally melibatkan physical changes ni dia lebih kepada bahagian luaran sajalah dari segi dia punya texture, the toughness and tenderness. Ni lebih straightforward, dia lebih mudah as compared to the biochemical changes. Biochemical changes sangat-sangat kompleks lah. Some of the some of the process ataupun dia boleh overlap. Seperti contoh the biochemical changes and microbiological changes ni dia boleh overlap. Yang ni tak perlu tahulah. So the extensibility ataupun dia punya elasticity. Elasticity ni maksudnya remain constant for some time postmortem. Maksud dalam delay phase ni dia punya ability to return to their original length. That's what we call the extensibility. Maksudnya kita tarik meat tu, and then the meat return to their original length or shape. Itu kita panggil dia extensibility ataupun elasticity. So only in delay phase sahaja yang ada kata good extensibility, tetapi when it develop ataupun enter the onset of the Rigo onset phase, dia slowly dia akan lost their elasticity ataupun extensibility. So kita tengok dekat diagram ni, only delay phase dia sangat-sangat elastic. Once dia masuk onset phase, dia dah start kurang ataupun loss of their extensibility ataupun elasticity. Once masuk dalam fasa completion of the Rigo, dah tak boleh dah nak extensible, dia sangat-sangat tougher. Bila kamu tarik macam mana pun tak boleh nak tarik, dia sangat-sangat tougher. So subsequently the extensibility decline rapidly during onset phase. Finally the muscle reaches a stage where there is no further decline in extensibility. Ini kita panggil completion of the Rigo. Tetapi once dia enter the resolution of the Rigo, ini dia lain pula cerita dia. Maksudnya bila kita tarik meat tu dia memang kita boleh tarik, tetapi untuk dia return back to their original length tu dia kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Sebabnya dia punya muscle tu dah dipecah ataupun degraded by the enzyme. Dia dah tak elastic as before, in pre-Rigo state. Ni kita panggil sebagai pre-Rigo state. Ni pre-Rigo state. Silap. Yang ini kita panggil sebagai pre-Rigo state. Yang ini, yang tengah-tengah ni adalah in Rigo state. Yang ini adalah in Rigo. Yang ini adalah pre-Rigo. Pre-Rigo. Yang ini in Rigo, ini adalah post-Rigo. So 4 step of Rigo. Delay phase, ni delay phase. Onset phase, onset ni maksudnya start pada sini sehinggalah sini, onset. Yang ni completion of the Rigo. Yang ni adalah resolution of the Rigo. Soalan ni banyak keluar lah untuk final. Normally bagi graph ni ataupun you have to explain. Tapi tahun ni tak sure lagi soalan macam mana. So delay phase is actually still have a low concentration of oxygen, aerobic metabolism. As I mentioned earlier in this lecture, dia adalah aerobic, tetapi it's not kata dalam beberapa minit saja. ATP still present at higher concentration, muscle still relax because there is no power stroke. Di mana troponin still block
dia punya binding site of actin from daripada myosin attached to the actin. So onset of the Rigo ni maksudnya dia dah shift from aerobic metabolism, dia shift to anaerobic metabolism, rise in curve, muscle getting more stiff. Ni kalau kita lihat dekat sini, dia lebih melibatkan dia punya physical properties. The muscle getting more stiff. Okay, dia develop dia punya tension, dia develop dia punya tension ni berkaitan dengan force. Okay, kalau kita gunakan mesin untuk measure dia punya hardness ataupun dia punya tenderness, okay, yang ni dia measure dalam bentuk kilogram ataupun force. Okay, force ni adalah tension lah. Okay, so bila dia masuk onset of the Rigo, the muscle getting more stiff. Okay, and completion of the Rigo, totally the forming permanent cross bridge, the muscle completely tougher at this state. Okay, bila dia masuk completion of Rigo, sangat-sangat tougher. Okay, so resolution of the Rigo, the muscle does not become extensible. Ini saya dah terangkan tadi, di mana dia dah jadi dia punya power stroke ataupun dia punya troponin, dia punya thick filament and thin filament has been broken down by the enzyme, so there is no extensibility dalam fasa resolution of the Rigo. Okay, the onset of the Rigo, loss of elasticity. Okay, tak nak kata loss of elasticity pun tak boleh jugalah, maksudnya dia develop dia punya tension and this orang kata slowly dia lost in term of dia punya extensibility and elasticity. Okay, so the time required for muscle of different animal species to enter the onset of the Rigo motif will be shown in table. So different animal have a different onset of the Rigo. So lah, kalau kita lihat semakin besar haiwan tu, dia punya onset, maksudnya daripada delay untuk dia masuk onset of the Rigo ni sangat-sangat lama lah, kadang-kadang sehingga 6 to 12 hours. Okay, untuk beef, untuk lamb, okay, untuk fish less than 1 hour. Okay, so the onset period appear to start when the ATP level begin to decline. Okay, so the loss of extensibility is due to the firm attach of the myosin head to actin or actin-myosin bridge. Okay, yang ini tak ada apa. So kalau kita lihat, okay, animal slaughtered under stress condition. Okay, seperti contoh ayam. Okay, ayam lah for example. Kita raise the chicken ni dalam environment yang sama, makanan yang sama. Okay, tetapi bila kita slaughter, kita dapat dua jenis in term of the quality yang berbeza. Satu ni dia jenis tender, yang satu lagi dia tougher. Okay, ini disebabkan dia stress before slaughtering. Stress ni dia banyak faktor lah. Okay, so bila haiwan tu dia stress, dia akan affect dia punya kualiti. Tu kadang-kadang kita beli ayam, ada yang lembut, ada yang keras, walaupun bukan ayam pencet. Okay, bukan span hand. Okay, tetapi dia tougher because of the Rigo development due to the stress condition before the process of slaughtering, ataupun kita letakkan ayam tu pada suhu yang tinggi after slaughtering, dia akan develop Rigo very rapidly at higher temperature. So that is why stress ni dia akan affect dia punya quality characteristic. So condition immediately prior to slaughter may alter post-mortem changes that affect microbial transportation, handling and holding. All this boleh affect the quality of the meat. Okay, macam tadi kita belajar biological, biochemical changes, itu melibatkan intrinsic factor. Extrinsic factor ni outside of the orang kata ataupun environment condition. Ini adalah extrinsic factor like a chill rate ataupun dia punya process of storage, cold storage, electrical stimulation. All these adalah extrinsic factor that can affect the meat quality. Okay, shortening. Okay, shortening ni dia ada banyak lah. Okay, heat shortening ataupun kita panggil sebagai heat Rigo, cold shortening ataupun freeze shortening ataupun kita panggil thaw Rigo. Okay, dia ada banyak. So next week kita akan cover shortening. Shortening ni they can reach up to 25 to 30% for cold shortening, ataupun if we maintain the meat okay at a higher temperature, it can reach the shortening to 25 to 30%. Tetapi kalau kita keep the animal ataupun the carcass okay, at the lower temperature, maksudnya at the lowest temperature, for example in the freezer, dia boleh shorten sehingga 60 hingga 80%.
Okay, factor to consider. So far ada soalan tak? Ke tak ada? Ada tak soalan? Okay, sekejap Sebenarnya saya ada bengkel pagi ni. Okay. Okay, factor to consider: extensibility and degree of final contraction, pH, water holding capacity, motility enzyme, temperature and pH. Okay, extensibility ni dah cover tadi. Okay, so normally delay phase, okay, they are very high in term of the extensibility ataupun elasticity sebabnya dia still lagi ada banyak oksigen and dia still lagi the power stroke ataupun the cross bridge ni tak form lagi. So that's why dia sangat-sangat extensible. Okay, onset of the Rigo, dia dah start to develop toughness, dia punya extensibility pun dah start, orang kata, loss. So pH decline. So due to the accumulation of the lactic acid, approximately live animal pH range 7.4 after slaughtering. Okay, bila kita slaughter the animal tu dia akan, okay, kalau kamu perasan bila kamu slaughter animal tu dia akan increase dia punya temperature. So bila dia increase dia punya temperature, we have to be careful sebabnya dia akan develop the process of rigomortis sangat-sangat cepat. Okay, tu common lah after slaughtering dia akan increase sebab dia punya water ataupun dia punya fluid tu keluar, so dia akan increase dia punya body temperature. So once they increase the body temperature, we have to keep the carcass in the cold environment ataupun in ice. So normally after slaughtering the pH akan drop to 6.8, okay, ataupun if for 24 hours dia akan drop. Okay, kalau kita letak pada suhu bilik dia akan drop sehingga ke 5.2 to 5.7 macam tu. Okay. So water holding capacity yang ni pun saya dah terangkan berkaitan dengan water binding ataupun keupayaan untuk memegang air. So protein ni they have the ability to hold the water, to bind the water. So it depends on the protein. Okay. So dia bergantung pada quality of the protein. So type of water can be divided into bound water, immobilized water and free water. Pula dah kan, ada 3 jenis air. Okay, so last time pun keluarlah soalan ni. Apa itu free water, immobilized water and bound water. So bound water is very tightly bound to the meat protein by a covalent bond. Manakala immobilized water ni, they tend to, okay, dia has less orderly molecule di mana dia boleh, kata, dia duduk di tengah-tengah immobilized water ni. Okay, dia dekat sini. Dia boleh tend to be a free water ataupun dia boleh juga jadi bound water bergantung kepada protein. So normally immobilized water ni dia tak move freely macam free water. Free water ni dia held on by the capillary forces. So even we put the meat on the chopping board, kita dapat lihat air daripada meat tu keluar, itu adalah free water. Okay, tetapi air bila kita tekan meat tu, contoh kita tekan dengan our finger on meat, so meat yang air yang keluar daripada meat tu dia boleh jadi sama ada immobilized water ataupun free water. Bound water kamu tekan macam mana pun dia tak akan keluar sebab bound water is tightly bound to the meat protein. So bound water macam mana kita nak extract dia? Dengan menggunakan kaedah dengan kaedah drying by oven. Kalau kita oven dry kan dia, once protein denatured, protein dah tak boleh nak hold the water, so dia akan menyebabkan dia tak boleh nak hold, so dia akan releasekan water. Okay, itu adalah kaedah oven drying ataupun how we want to extract the bound water ni melalui proses of drying. Itu sebabnya kita dapat makan jerky, kita dapat makan floss ataupun serunding because of the drying method. Okay, drying ni dia boleh weaken the meat protein melalui proses of protein denaturation. Okay, protein once dia denatured, dia dah tak boleh nak berpatah balik kepada keadaan ataupun kualiti yang asal. Okay, so mudah lagi untuk kamu faham. Contoh kamu basuh baju,
Okay, kamu basuh baju and then kamu perahkan air tu guna tangan, bukan guna spinner washing machine kamu guna tangan perah. Lepas tu kamu letak baju tu dekat ampaian. So air yang menitik keluar tu kita kaitkan dengan free water. Macam itulah dengan meat, free water. So bila okay, after 1 hour, 2 hours, okay, kamu lihat air tu dah tak ada keluar daripada baju tu, tetapi bila kamu angkat baju tu, kamu perah, still lagi kau nampak air tu keluar daripada baju tu. Okay, itu adalah orang kata perumpamaan dengan immobilized water. Bila kamu perah, still lagi ada air. Okay, tapi kamu ambil baju yang dah tak keluar air tu tadi, kamu letak dekat dalam washing machine dan kamu spinkan dia. So, kamu try perah air tu. Okay, kamu perahkan baju tu, tak ada nampak air kan. Dia cuma baju tu lembab. Itu kita kaitkan dengan bound water. Okay, tu mudah untuk kamu faham lah. Kadang-kadang susah nak faham kalau kita guna meat ni. Dia kena guna orang kata benda yang selalu kamu buatlah dekat rumah ataupun dekat hostel. So, water holding capacity ataupun protein denaturation ni bergantung kepada pH. So yang ni pun saya dapat terangkan panjang lebar masa awal semester dulu, okay, berkaitan dengan water holding capacity ataupun isoelectric point, di mana isoelectric point is the weakest point of protein. Normally dia punya point of isoelectric point ni 5.2 to 5.5. So di mana meat yang mempunyai banyak negative charge is a good. Tu sebabnya meat ni kalau kita letak kita nak produce meat products, kita akan letak garam, kita akan letak phosphate because kita nak tambah dia punya negative charge. So negative charge ni akan preserve dia punya water holding capacity and water binding capacity. Once the carcass ni dia dah accumulate dia punya lactic acid ni dia ada charge positive, dia akan cancel out the negative charge. At the end, after 24 hours, positive and negative charge become equal. So dia akan ada attraction. Once it attract to each other, dia akan menyebabkan the space yang hold the water ni akan jadi sempit. So dia akan press out the water. So menyebabkan meat tu less juicy. Ini kita panggil sebagai isoelectric point. So catepsin enzyme pun dah terangkan, dia hold in lysosome and it will be activated at the pH 5.6 or lower. So this enzyme, the main function adalah to degrade the troponin, tropomyosin, the thin filament and thick filament at the cross bridge and to tenderize the meat, as well as calpain. So the thing is yang perlu kamu ingat, calpain ni activate at a higher pH, around neutral pH, and it also dependent on the calcium ion. Dua benda ni penting lah. Okay, calcium ion ni untuk dia untuk dia activate the calpain. Without calcium ion, this enzyme will not be activated. So temperature and pH, temperature plays a key role in protein denaturation. If we keep the meat at a higher temperature, so that can lead to the protein denaturation. So protein denaturation ni untuk mudah kamu faham, okay, dia melibatkan the protein structure ni, dia denatured ataupun it cannot hold the water. Maksudnya once dia dah denatured, it cannot, kita tak boleh nak nak improve lagi ataupun kita nak reversible dia punya quality characteristic. So yang ni berkaitan dengan denaturation. Nanti saya akan detail explain dalam part milk and dairy product. Okay, dekat situ dia ada denaturation, dia ada coagulation. Okay, dekat situ nanti saya akan terangkan detail dia punya analogi dia sekali nanti. So denaturation ni, okay, kalau yang untuk meat ni sama je seperti untuk dairy product. So apa-apa yang ada protein kita akan kaitkan dengan denaturation. Okay, denaturasi dalam bahasa Melayu, denaturasi lah. Okay, loss of protein solubility, maksudnya protein won't solubilize, dia tak boleh nak contohnya kalau dia dah denatured ni seperti contoh kita masak meat tu. So meat tu dia jadi completely firm and rigid. Itu adalah terms yang mudah untuk kita faham. Dia dah denatured, so dia dah tak boleh nak hold the water. So dia, even kalau kita masak meat tu and then we want to produce a sausage by using a cooked meat, tak akan dapat. Okay, sebab protein tu dah completely denatured, dia dah tak boleh nak solubilize the salt, dia tak boleh nak solubilize dalam water, so dia dah completely denatured. So denatured yang lagi satu ni loss of water, loss of protein bonding capacity.
loss of intensity of muscle pigment coloration. So okay, untuk mudah untuk denaturation untuk kamu faham, before cooking and after cooking. Okay, cook ni maksudnya dah completely denatured. Okay, before cooking dia still lagi intact, the muscle, the meat protein can hold the water, but after cooking the water ni release out from the protein. Itu sebabnya kalau kita lihat daging yang kita buat sup, dia punya flavor of meat, okay, di dalam sup tu, sup dia lagi sedap berbanding meat tu, sebab dia punya taste, dia punya components ataupun dia punya flavor component in meat tu dah dia dah press out from the meat and it enter into a soup. Tu sebab sup ni dia lebih flavorful as compared to the meat itself. Okay, habis. Ada soalan tak? Saya ada bengkel ni. Ada soalan tak? So far so good kan? Boleh tak? So next week kita akan buat face to face lecture insyaAllah. So hopefully semua dalam keadaan sihat lah. Okay, jaga kesihatan. Keluar tu pakai mask. Takut jugalah kan sekarang ni. Saya pun tak tahu sebab apa. Tapi check alhamdulillah lah tak ada apa. Cumanya risau jugalah. Okay, next week tak ada apa, kita jumpa next week lah. Okay, so itu saja. Ada soalan? Tak ada? Tiada doktor. Okay, so see you next week. Thank you doktor. Get well soon. Thank you, doktor. Doktor, thank Okay. you. Thank you doktor. Thank you, doctor.